We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Biyernes. Flood Control Task Force sa Talisay City activated na. Pagpahigayon ng illegal drag racing sa Mandaue City gibantayan. Babay sa Ormoc City kritikal human matagaki sa tipak sa semento sa kampanaryo. Ug Barda Love Team nagpakilig sa Cebuano fans. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Maayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disdak ang bugtong kasaligan. Kasandigan ng kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Gi-activate na sa gamhanan sa Dakbayan sa Talisay ang City Flood Control Task Force human masinati ang sagunson nga pag-uwan-uwan. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lakip sa nakastandby ang mga sakop sa Action Agad Team kay sila ang mutabang sa pagkuha sa mga basura nga mubara diha sa mga drainage system aron di kay makagrabe kuno galing adunay pagbaha. Niadtong Huwebes sa miaging simana pasado 5 sa hapon nakasinati og lapas kiting nga pagbaha sa National Highway sa Barangay Linaw sa Dakbayan sa Talisay. Hinuon milanat lang kinig 30 minutos og mihubas raw sab dayon. Mato ni Edwin Nerves nga daling nakaresponde ang mga sakop sa Flood Control Task Force sa dapit. Mga basura nga mibara sa gianan sa drainage mao'y hinungdan sa pagbaha. Gahapon sa buntag, dihang mibunok ang kusog nga uwan kining mga nakakaputi nga mga sakop sa Flood Control Task Force. Miadto dayon sa may Bulacau area diin inanay nang mibaha. So amon na ning ipangandaman tungod ining ato ang umabot nga tigulan nga unta. Nagsugod bagyo na siya karon. Nya usasab sa akong gihangyo sa mga katawhan sa mga persona to dito nga magparubing ko nila karong adlaw. Samtang nakaresponde usab dayon ang nakastandby nga mga personal sa Action Agad Team dihang miawas ang kanal sa Kimba, Barangay San Roque sa pagbunok sa kusog nga awan kagahapon sa buntag. Dapit sa Rabaya Street sa may Kimba, niawas ug mayo ang kuan ma'am nga nagisod mga motorista kay pag-agi. Atong nagkuhan dito, pagdidikhan ng basura nakuha ginato og mga likid sa truck na sa mo naka-stack up sa drainage dito. Akong gihangyo ang tanang katawan na pagdili sa paglabay sa basura diha sa dalanan sa bawat hinungdan sa pag-flat up sa to mga drainage system. Usa kini sa rason nga gahapon human sa pagawan mipaygayon og rekorida si Nerves sa Business District pag-awhag sa mga mamaligyaay, mamalitay ug sa mga mangagi sa dapit sa di pagpasagad og labay sa basura. Nga unta kanang ato ang mga basura atong i-control paglabay sa makadalanan. Kay kasagaran man gud bisag makolekta nato ang basura unya nagapoy malabay laban na kanang mga pasaheroan sa mga jeepney passengers mo guno sa nakumon nga makita nako. O kini mga passersby nga nasa sidewalk mga tinda labay lang. So Lan kun init ang panahon para usab sila sa ilahang pagpanglimpyo sa kanilang Action Agad Team samtang ang ESWM ko ang Ecological Solid Waste Management ang nagpahigayon usab og desalting sa kasapaan. Lan? Salamat Femari Dumabok. Illegal drug racing sa reclamation area sa Mandaue City. Nahitabo ng sabkuno. Maong hugot kining gibantayan sa mga otoridad. Ano yung report ni Nico Serino? Kun maadlawan, busy kaayo kining stretch sa Uano Avenue sa may reclamation area sa Mandaue City. Kay parte sa truck corridor, ang mga dagkong sakyanan ari sab mag-agian, labi na kadtong padung ug pauli sa pier area. Apan kun lawom na ang kagabhion, paingon sa kadlawon, saksi kining maong karsada sa panagsa nga drag racing nga mahitabo.
Pipila ka semana ang nakalabay, dunay nasita ang mga otoridad nga naglumbaanay sa dapit. Last 2 weeks ago namin na-apprehend, 8 kabok, na-impound yun naman ang mga motor. Kuwang sa mga papilis o mga rehistro. Kini ang rason nganong subsub ang pagbantay sa kapulisan ingon man Traffic Enforcement Agency sa maong lugar. Gawa sa mga checkpoints, nagpa-posting sab sila og mga personnel bisan 10 oras na sa kagabhion aron makamonitor sa palibot. Gihulagway nga delikado kaayo ang drag race nga himuon sa mga involved niini ug sa mga establishmento sa palibot. Based on information, nasa laing lugar, maybe wala sa Mandawi magsabot-sabot, o kung saan nasabot, hindi abot sa Mandawi, blitzo na ilang dagan. So di sila makita dari magpundok kayo sa Mandawi, di abot sa Mandawi, blitzo na dagan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kritikal ang 20 anyos nga dalaga sa Ormoc City human kini maigo sa nataga ka parte sa simento gikan sa kampanaryo. Nahitabong insidente gahapon sa St. Peter and Paul Parish. Matod sa investigasyon sa kapulisan, ang 20 anyos nga estudyante nagbarog sa pultahan sa simbahan samtang nagpaabot sa higala nga nagdagkot og kandila. Diha nataga kang parte sa simento. Ang biktima kaangkon og dakong samad sa ulo. Nakuyapan og daling gidala sa ospital. Matod ni Reverend Father Daniel Helbano, abagahon simbahan ang tanang kalastuhan sa dalaga. Yupirahana og padahing gimonitor ang kahimtang sa dalaga. Usa ka 36 anyos nga inahan patay human siya gidunggab sa silingang babae kinsa usa-usab ka inahan tungod sa giyong away sa ilang mga anak sa pakisusi na sirens kapulisan nga igsuon sa 29 anyos nga suspect. Ang kapuyo sa biktima og dug-ol ra ang ilahang mga balay. Ang duruha matud pa adunay kasungian kaniadto apan niadtong June 12 sa hapon subling nagkalalis tungod lang sa mga anak. Matud pa adunay gisulti nga bati nga pulong ang biktima ngadto sa suspitsado og tungod sa karagot. Gidunggab ang biktima kinsa naigo sa wang dughan. Daling gidala sa ospital ang biktima apan namatay human sa 3 ka oras. Kasong murder ang ipasaka patok sa suspitsado. Sa katapusan, nadawat na gyud sa mga senior citizens sa Dakbayan Sugbo ang 3 ka buwan nga financial assistance gikan sa Abril, Mayo ug Hunyo. Malipayon ng mga seniors sa pagkadawat sa 3,000 pesos kay doon na sila magamit sa pagpamalit sa ilang mga panginahanglan. Sama na lang, nining taga Barangay Capitol site ka sa hawanan sa Rizal Museum Library, gipahigayon ang pagpanghatag. Pabor matod pa kanila kay Dublin nas kalsada ug duol nas mga tindahan ug butika, din sila mamalit silang maintenance. Ang uban, pagkaon ug sudan ang ilang giplanuhan nga padulngan sa ilang kwarta. Samtang hanay usab ang pagpahigayon sa distribution kay kuhaan man sila og hulagway nga nakabutang ilang ngalan aron masiguro nga sila gyud ang magkadawat. Samtang kadto mga bedridden ihatod usab sila mga Pinoy-anan. Okay kayo ni Stima. Nindot kayo, nindot. Mahapsay kayo. Lipay. Mana tayo nadawat? So may palito na to. Ha? Kasi palito na to. Bugas, sudan. Bugas ug sudan. Kana yun. Bunakon yun na. Sa mga apo. Mangayo yun. Atensyon sa mga motorista sa Mandawi City, umintuhan na unya ang baleranan sa pipila ka mga traffic violations. Gihimo kini aron maka-discourage kuno sa mga mohimong kalapasan. Ang report ni Nico Sereno. Sa sesyon sa Konseho sa miaging Lunes, gipasar ang ordinansahon sa pagpaumento sa bayranan sa traffic violations sa syudad. Naaprubahan ang balaod nun sa second reading ug iduso pa sa final reading. Ubos niini, umintuhan ang mga multa gikan sa 200 mamahimong 500 o baka 1,000 pesos. Pananglit ang no stopping gikan sa 200 kaniadto mamahimo ng 500 pesos. Illegal parking sa 200 mamahimo ng 1,000 pesos sa higayon nga mahingpit na kining ordinansa. Labing dako nga multahan, 5,000 pesos sa speed away violation o musibatra pagkahuman. Ang team, ang hingusgan manggunin nato gud nga gilabi ang kining sa mga penalties, especially kining mga ako lang specify kanijong mga moikyas nga mga violators. Mao mo gini say pinaka-offensive kayo sa amo ang end ba. Moikyas niya kini sang padayon nga naggamit og mga kolorom nga mga public utility vehicles. Paghulagway sa team,
deterrent o makapapugong kini sa dugang pangmulapas sa traffic laws. Nga mao ni siya pinaka-deterrent kay at least man lang makatkon sila nga sa ato ang pag-impose ani nga mga penalties nya kay kasagaran di ani nila mga repeat offenders. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Human sa sunod-sunod nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Sa miagi mga semana, gipaabot nga mabatyagan na usab sa mga motorista ang big time increase sa presyo nini. Sunod semana, matod sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director 3, Rodila Romero, nga mosaka ang domestic pump price sa petroleum products karong Martes. Tungod usab sa paglihok sa presyo sa merkado sa kalibutan. Gibana-bana ang gasolina mosaka ang presyo gikan sa 60 sentimos ngadto na sa 85 sentimos matag litro. 1.45 ngadto sa 1.70 usab ang matag litro komento sa diesel. Samtang ang kerosene mosaka usab ang presyo gikan sa 1.85 ngadto sa 1.90 matag litro. Pipila sa gitumbok nga hinungdan ang pagsaka sa presyo mao usab ang pag-us-us sa inventaryo sa krudo. Ang kawalay kasiguruhan tungod sa gipatumang interest cut sa US Federal Reserves ug pagminos usab sa pag-export sa Saudi sa produktong petrolyo ngadto sa China. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gihangop sa mga estudyante ang Voters Education Campaign sa Commission on Elections din gipahigayon mismo sulod sa campus sa Osaka University sa Dakbayan sa Sugbo. Sa iran natong detalye pinaagi nining report. Sa iyo pa lang sa buntag, nagtampok na ang mga tinunan sa covered court sa Osaka University sa may N. Bacalso. Adunay mga nakaparehistro na og duna usay daghan pangawa makaparehistro. Kini mga tinunan nga misalmo sa kalihukan mipadayag sa ilang mga panahom sa eleksyon ug ang kaminungdanon sa pagsalmot sa bugnong lugaynon. Right kani nato na mo vote jud nya labi na kami man jud ang kinabukason kuno na youth kay samo jud sa ang gunit ang future para sa Pilipinas. Responsible also na kung kinsa tong dapat pilion kay the country is at stake man good so kinsa tong boton so dapat so to begin with is dapat through this lang kay if makabaw lang ta kung sa atong dapat precautions baron. Important na mag-vote up for of course, for our future, since it's not just our future, but for our children's future. What we do now will affect everything in the future. Gipadayag ni Omar Sharif Mamalinta, ang spokesperson sa Cebu Provincial Comelec, nga gawa sa matunghaan, bisitahon usab nila aron hatagan og voters education ang mga less privileged community nga mas nagkinahanglan nini. The purpose of having this voters education is to actually cascade kining atong info dissemination with regards to their voting voters rights and responsibility. So ni level up to this time medyo law na so unlike before nga qualifications ra nila nganong magbutar ta, this time mas broader ang concept. Nabantayan sa Comelec nga mihinay ang pagparehistro sa mga taong busa giawhag nilang dili na huwaton ang deadline sa Setyembre 30 aron malikayan nga magdasok na ang magparehistro. Encouraging them to register ahead of time para dili ta problema towards the end. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Taliwa sa pagka-house arrest ni kanhi Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves, Negros Oriental Pamplona Mayor Janice Digamo, malaumon gihapong makita sa kamhanan sa nasod sa Timor-Leste. Ang masalaod nga nahimo ni Teves ug papaulion na dinhi sa nasod sa Pilipinas si Teves aron atubangon ang kaso. Ginagipadayag ni Mayor Janice human ang Court of Appeals sa Timor-Leste. Mimando gihapon June 13 ngay pabus sa house arrest si Teves tungod kay matod pa usa ka flight risk si Teves. Matod sa mayor nga ang pagpapauli lang ni Teves sa nasod ang nakita nilang paagi nga matubang ni Teves ang mga kaso sa pagkamatay siyang pana nga si kanhin Negros Oriental Governor Ruel Digamo ug lain pang siyam ang namatay. Lakip na usab niadto mga nasamdan
Usaw sab kini sa paagi nga mahatagan og kumpiyansa ang ubang negrense nga motambong kini matud pa sa mga biktima usab sa mga tibes. Uban sa iyang pauli, tingali no, labi na kung masulod yun sa prisuhan ng Pilipinas, mas daghan pa itong mga gipang-abusra nila kaniadto, ang manggawas umureklamo ba kanila. Kay kani magong sitwasyon na naingon ani ma'am, they are still out there, naagtugod gihapon ng kanang pagduda nga tingali na pa sila pwedeng buhaton. Sa dagan sa panahon, maayong tiempo, masinati kuno sa sugbog sa Central Visayas karong weekend, ilabi na sa gustong magsaulog sa Father's Day. Matos sa Visayas, malauman ang generally fair weather nga mopatigbabaw karong weekend. Sa monitor nila, mibalik ang hanging habagat o southwest monsoon nga mao'y nagpasulabi inay kini easterlies o hangin gikan sa sidakan. Pahimangno hinoon sa pag-asa magmatngon gihapon kay posible gihapon ang taas nga heat index. Mabot og 40 degrees Celsius kini sa Sugbo apan mangandam sab sa mga kalit-kalit nga pag-uwan nga masinati tungod sa isolated thunderstorms. This weekend, most parts of Visayas, including Cebu, is makasinati generally fair weather. So medyo igang ta and high chance gihapon kining gitawag nato ng mga localized thunderstorms and magdala kini light to moderate with occasional heavy rains. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Ang pagluwas sa kinabuhi sa uban ug ang kaayuhan usab sa panglawas nga maangkon sa mga taong mopaambit sa dugo ang himugatan sa pagtimaan sa World Blood Donor Day karong adlaw. Sama nining usa ka lalaki nga dulan sa 40 na kahigayon nga nagdonate sa iyahang dugo. Sayra nato ang iyang istorya pinaagi nining report. Naabtan namo kini managhigalan nga nakasabot nga nagpakuha sa ilang dugo sulod sa Philippine Red Cross. First time pa kuno nila nga mo-donate sa dugo busa medyo gikuyawan apan wa nila baliha ang kulba basta makasalbar og kinabuhi sa uban ang dugo nga ilang giula. Gidala di ay sila sa 44 anyos nga si Ruben Dayap Jr. nga suki na nga blood donor nga nakadonate na og dugo 38 na kahigayon. Bisag usay hadlok ang magpakuhag dugo pero kay tungod kay ganahan tang mutabang sa tong isikataw bisag wala ta kabalo kinsa na sila. So nahimo siyang rason nga nagregular ko og donate og dugo. Ako apong personal nga experience kay after makuha og dugo mugaan imong lawas ba. Ang 28 anyos nga si Judy Angay ika-16 na usab kahigayon nga nagdonate sa dugo apan nakahukom ang apheresis ang iyang gidonate nga gamit kaayo alang sa natakbuyan og dengue. Makatabang sa isikataw. Sa Hunyo 14, ang gitakda nga World Blood Donor Day isip pasalamat sa mga tao nga nahimong instrumento pagluwas sa kinabuhi sa isig katao. So, daghan kaayo pasyente nang ginahanglan og dugo kyud, nang ginahanglan sa atong tabang. So samtang kaya pa sa atong lawas, mas maayo mo donate gyud ta og dugo mo tabang ta sa mga nanginahanglan. Gidugang sa Red Cross personnel ang mga health benefits nga makuha sa pag-donate og dugo. Itong mga blood donors, mo lower ang risk sa ilahang kanang heart diseases, mo lower ang risk sa cancer, o niya sa ilang pag-donate pagyud makaburn sila og kanang 650 calories. Pipila nga ngayang hinumduman sa dili pa magpakuha sa dugo, kinahanglan adunay insaktong tulog, moinom og daghang tubig, mukaon og healthy food. Samtang nikayan usab ang pag-inom og ilimnong makahubog sa dili pa og inighuman sa pagkuha og dugo. Og dili sab manigarilyo sa dili pa ang pagkuha sa dugo. Sa high blood pressure, as long as na-maintain ang ato ang blood pressure, bisan pag naatay maintenance,
kung ang blood pressure nato ni fall within the normal range natong dawaton sa blood donation, kana siya pwede na mo donate og dugo. Samtang magpahigaan ang Department of Health 7 og mga adlaw og bloodletting dito sa Hopes Dome Dakbayan sa Lapu-Lapu isip kabahin sa pagtimaan sa World Blood Donor Day. Celebrate giving. Thank you, blood donors. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kay wa lagi kunoy apo ni Dato Lapu-Lapu nga way tuli. Sobling gibanhaw ni Mayor Jonard Ahong Chan iyang hagit sa mga upunganon nga magpatuli na sila. Doon ay cash reward nga mas taas alang sa mas taas nga pangidaron karon nga magpatuli. Anang report ni Nico Sereno. Gidagsa sa mga upunganon ang Hoops Dome sa laing hugna sa Operation Tuli. Human sa isla, ang mainland na sab ang giserbisyohan. Sa kadaghan silang partner organizations, ubay-ubay sab hinuon ang mga lamesa nga gipamutang aron maka-cater sa mga kabatan-unan. Lain-lain ang reaksyon, dihang sila na ang gituli. Before namong gyud sila magsugod sa procedure, amo silang kana bitawng istoryahan, no, nga kani tuli ni unsay buhaton, ang kay sakit ana injection man, no, anesthesia gumana na, wala na. Nangunay si Mayor Junard Ahong Chan sa pagsusi sa dagan sa libreng tuli. Gipasigarbo sab niya ang libre nga ice cream ug mga treats sa mga bata nga nahuman na niini. Importante kayo ang tuli kay dako ni katabang sa mga laki, no, sa hygiene, sa yun paglimpyo dili ma-infection. Gibanhaw sa mayor iyang hagit dili lang sa mga kabataan bisan katong taas na og pangidaron. Kahinumduman sa miaging tuig mausab kini ang iyang gidalit kun diin may pipila nga misanong sa iyang hagit. Bisan gani kining 73 anyos nga lolo. Karong tuiga, muhatag ang mayor og 10,000 pesos sa magpatuli nga nag-edad og 20 anyos pataas. Doblehon kini sa mga senior citizens. Dili ko gusto nga adunay apo ni Lapu-Lapu nga pisot. So mao na nga nanawagan ko kinsa tong mga nag-edad og 20 pataas. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Lalaking high-value target sa Mandaue City nakuhaan og kapin 2 milyones pesos nga balon sa illegal drugs. Nagbunga ang gihimong surveillance sa kapulisan aron madakpan ang ilang target. Ang suspect usa ka 20 anyos nga lalaki nga napriso na sab kaniadto gumikan sa kasong paghupot og illegal drugs. Sa operasyon nakuhaan siya 320 grams sa giduang shabu nga gibanabanang mobalor og 2.1 million pesos. Hatagan sa kamahanan sa Dakbayan Sugbo og 8 ka masakyanan ang Cebu City Police Office aron magamit sa ilang police operation. Gipakita ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia kang CCPO Director Colonel Ireneo Dalugdog ang mga puti nga sidan atol sa pagtimaan sa Philippine Independence Day niadtong Miyerkules. Samtang nagpasalamat ang pulisan sa madawat nilang masakyanan kay dako kaayo kini og matabang sa kalihukan sa mga pulis alang sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa Cebu City. Wa pa hinuon matakda kanusa ang official turnover sa mga sakyanan ngadto sa kapulisan. Sugad gisugdan pagpatuman ang usa ka gatos ka pesos nga environmental fee sa Lapu-Lapu City niadtong Mayo. Minus na ang mga basura nga gipanglabay lang sa dagat matod sa Senro Lapu-Lapu City. Matod ni Amy Bunghanoy, Pangulo sa Senro Lapu-Lapu City nga sukad Mayo 1 regular na sab ang ilang gihimong koleksyon sa mga basura sa upat ka mga pantalan sa Dakbayan diin manukad ang ilang island hopping o water sports activities. Samtang gahapon, gipahigayon og scuba basuriro ang Senro Lapu-Lapu sa San Vicente Olango Island. Sa pagkaron, gipang ilisan sa taga-Senro ang mga buya nga putol nunot sa unos sa miaging mga adlaw. Mato ni Bunghanoy, dako ang matabang sa pagbutang og buya sa madapit nga daghang corals aron way mga bangka nga moang kurahi haduol niini. Wabot sa 186 ka batang lalaking Talisaynon ang nakapatuli niadtong Domingo sod sa People's Hall sa Talisay City Hall kiniadto sa gipahigayong Operation Tuli sa Talisay City Health uban sa tabang sa pribadong sektor. Gihimo kini
karong mga panahon nga pag-ulang usab na human ang mga klase aron doon na pay panahon nga mag-ayo ang samad sa pagpatuli. Giawhag ang City Health Office sa mga batang lalaking talisaynon nga magpatuli alang sa kalimpyo, balikay nga posibleng infeksyon ug uban pang posibleng mga sakit. Ipaibaon ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga laing operasyon tuli ang himuon sa Talisay City Health sa Barangay San Roque na usab. Dakong medical mission o operasyon tuli himuon sa Mandawi City karong weekend. Nagmeeting kaganina mga organizer o partner sa dakong kalihukan nga himuon sa Barangay Kabangkalan. Ubos nini mo pahigayon sila og medical mission, libreng check-up o libreng pagpatuli sa kabataan. Gibada-mara maabot sa 1,000 ang target nga maserbisyuhan sa tibok kalihukan. Lakip na ang 200 ka kabataang pre-listed nga makakwalify sa libreng tuli. Labi na karong panahon sa bakasyon, ang pakigalayon sa mga partners aduna say madawat ang mga beneficiary sa maong kalihukan. Ang mga bata nga magpatuli, dili na sila or roughly stress-free sila before lang yun sila pwede. Karon, mas dako ang budget, mas dako ang scope na tumahatagan sa mga matabangan. So, I'm forever grateful dyan sa mga partners na mga naanod sila always to say yes. Sa buot mamahimong kabahin sa nag-unang leading broadcast network ng GMA Network, ani ay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa o gilang pambansang Ginoo David Licauco bibisita Sugbo aron paglingaw sa mga Sugboanon atol sa Kapuso Fans Day. Ano ang report? Gawas nga nilingaw, gikilig usab ang mga Sugboanong Kapuso fans sa banang labing sikat karon nga love team sa karon nga henerasyon, ang Barda. Sa Kapuso Fans Day niya itong Miyerkules sa gabi, dalit kini sa GMA Regional TV alang sa mga nagsunod kang Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa ug pambansang Ginoo David Licauco. Daghan nagatang ug mipahiluna ng daan ang mga Sugboanon aron makita ang gikahinaman nilang love team. Daghan kanilang excited nga makauban ang duha ka Kapuso stars tungod niini, wa nila sipyata ang pagtambong sa kalingawan. Unang midalit sa kalingawan si pambansang Ginoo David Licauco. Din iyang giharana o giduol ang iyang mga fans. Mas nahugyaw pang audience dihang migawas na si Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa. Human sa iyang pag-awit, game kayo siyang nakik-TikTok sa iyang ever-loyal fans. Hapit wa rin madungog sa venue tungod kay napuno kini sa singgit ug hugyaw sa mga fans nga gikilig atol sa mga pag-games uban sa duha ka mga Kapuso stars. Tuyong mibisita sila si Barbie ug David sa Sugbo aron pag-promote sa ilang bag-ong teleserye sa GMA karong Hulyo 29, ang Pulang Araw. Mga Kapusong Cebuano, inibitahan po namin kayo ni David na sana suportahan ang Pulang Araw ngayong Hulyo na po yan. Hi mga Kapuso, dito sa Cebu, sana ay suportahan niyo yung Pulang Araw. Malapit na yan sa July 26 on Netflix and July 29 on GMA Prime. Uban nila ni Rod Prado ug Ronnie Ariosa, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa nagpadayang Kapuso Big Time Panalo winner sugod sa week 1 hangtod sa week 4. Sa week 1, 5 ang minaog sa 70,000 pesos nga cash gikan sa Muntinlupa o Pangasinan. Laing tag 70,000 pesos cash usab sa 5 ka mga winners sa week 2. Laing 5 usab ka mga winners nga minaog sa tag 70,000 pesos cash sa week 3. Samtang laing 5 ka mga winners tag 70,000 pesos sa week 4 hangtod na sa Hulyo 5. Ang pagpadala sa inyong mga entries kung sa pa'y inyong gipaabot mga Kapuso, apil na
may chance kamong mudaog sa daily, weekly cash prizes o 1 million pesos sa grand draw. Magbantay lang sa fake news, fake Facebook accounts o kaha sa scam text kay ang mudaog sa kapuso big time panalo winners makadawat og official call or text message gikan sa GMA. Bisitahan lang official Facebook page www.facebook.com GMA Promos o promo microsite alang sa official nga pahibaw. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Isda, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso, happy weekend.